शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं ଝିଅଟାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ହେଇଥିବ। ବିଷ ବୃକ୍ଷରୁ ବିଷ ନ ଫଳି ଅମୃତ ଫଳିବ କେଉଠୁ? ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ शरणं गच्छामि मो पाखरे माल आबा बेले मु तुम्हारी पाखकु चली आसे छाड़ो माल छाड़ो माल। ओहो तुमको बारंबार मना करिवा सते तमे काटी काटी के चली आसो कौन करिबी तुमु तो बारंबार कहूची मो पाखरे माल आबा बेले मु तुम्हारी पाखकु चली आसे छाड़ो माल छाड़ो माल। नहीं मु तुमको पताई कंपनी नहीं लगी चली जावे। क्षमा करो मजे काना कहूची तमे जदि मते टंका न दब मु ताले चली तम घर भीतर को एई पुराना कथा। एई फोटो तो देखाई देबी तो स्वामी को प्रमाण कर देबी जे तू मो प्रेमिका बोली। केते टंका देले तमे सब जाक फोटो मते देई देबो एगुडा सब डिलीट कर देबो
ଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଲିସା ମ୍ୟାଡାମ, ହେଲେ ଫଟୋ ଡିଲେଟ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଓ ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି? ଏଇ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଲିସା ବରିଆସିଂ, ମୁଁ ତୋର ଅସଲ ରୂପଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ତତେ ଛାଡୁନି। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଯାକ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବି। ତାପରେ ଜନତାକୁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ନିଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେଲେ ହାତରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚିସଟା ଧରିଛ ସେଟା ଆଇସ ଉପରେ ରଖ। ସେ ଆଇସ ଉପରେ। ଆଉ ପୂର୍ବ କଣ୍ଡିସନ ମୁତାବକ ତୁ ମୋତେ ଗାଲଟା ଦେଖେଇଛେ। ହଁ